बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पोलियो के माहौलियाती नमूने खत्म करने के लिए काबिल अमल और पायदार प्लान तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर वैक्सीनेशन कैंपेन करने की हिदायत। पंजाब में मोबाइल और माइग्रेंट पॉपुलेशन की ट्रैकिंग और रजिस्ट्रेशन का भी फैसला। मरियम नवाज की वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान मिसिंग चिल्ड्रन का मुस्तनिद डेटा मुरतब जारी की गई है। आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान मज़दा एसोसिएशन का 22 अक्टूबर को हड़ताल का ये ऐलान किया गया है और मज़दा एसोसिएशन की इस हवाले से आपको बताते चलें कि चिल्ड्रन का मुस्तनिद डेटा मुरतब करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान मज़दा एसोसिएशन का 22 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान। मज़दा एसोसिएशन का मोटरवे पर 10,000 रुपये के चालान बंद करने और मज़दा गाड़ी को 2 एक्सल के लोड में तस्लीम करने का मुतालबा। लाहौर चैम्बर ने हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर में सालसी की पेशकश कर दी। सदर चैम्बर अबूजर शाद का कहना है कि लाहौर चैम्बर के साथ मिलकर मसाइल को हल किया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 22 अक्टूबर को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का मामला। मिनी मज़दा एसोसिएशन और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमाओं की सदर लाहौर चैम्बर से मुलाकात। रहनुमाओं रियाज शाहिद ताजिक, शेर अली, तनवीर जट और दीगर अहदेदारान ने कहा कि ट्रकों कंटेनर्स की पकड़ दकड़ से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। 22 अक्टूबर को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल होगी। सनती और तजारती सामान की नकलो हमल रोक देंगे। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबूजर शाद ने कहा कि कंटेनर्स की पकड़ दकड़ से ताजरों ट्रांसपोर्टर्स को भारी नुकसान का सामना है। लाहौर चैम्बर के साथ मिलकर मसाइल को हल किए जाएं ताकि हड़ताल से बचा जा सके। इस्लामाबाद में 7 दिन से उनके तकरीबन सैकड़ों कंटेनर खड़े हैं, ट्रक खड़े हैं। उसमें काफ़ी गोश्त था, उसमें सब्ज़ी थी, फ्रूट था, वो सारा ख़राब हो गया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कम अज़ कम हुकूमत को चाहिए कि जिनमें ख़ास तौर पे जिनमें फ्रूट और सब्जी हो उन ट्रकों को ना होल्ड किया जाए। इस मौके पर साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियां और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने जोर दिया कि हड़ताल से मुल्क का भारी नुकसान होगा। मुज़ाकरात से मसाइल हल किए जाएं। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आईनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन का कोई मुकमका कबूल नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अपोजिशन पूरी तरामीम को मुस्तरद करे। दबाव को जवाज बनाकर अपने ही लोगों से हुकूमत के लिए पूरे करवाने का खेल कौम को समझ आ रहा है। पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक राय की बातें और बाहर इख्तलाफात का इजहार किया जा रहा है। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत मर्जी के जज और फैसले मुसल्लत करना चाहती है। एक के बाद दूसरा मुसवदा पता नहीं कहां से आ जाता है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF ने अगर मुसवदा मुत्तफिका पास किया है तो सामने लाया जाए। हुकूमत अपनी मर्जी की अदलिया चाहती है, अपनी मर्जी की अदालत और जज चाहती है और अपनी मर्जी के फैसले चाहती है और मकसद सामने रखते हुए एक मुत्तफ़क़ा आइन जो इस वक्त बेहतरीन डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद है उसमें छेड़छाड़ कर रही है। लेकिन हुकूमत ने बजाय इसके कि जो आइन मौजूद है उसके मुताबिक काम करें, वो आइन तरमीम करके अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली बिलों की अदायगी पर रेफरेंडम का ऐलान करते हुए कहा कि 5 IPPs बंद हो गई हैं तो उन पर लगने वाले पैसे किधर हैं? क्यों आवाम को बिलों में रिलीफ नहीं दिया जाता? 100-150 के करीब IPPs हैं, इसमें से 5 वो हैं जिन्होंने बंद करने का फैसला किया है, लेकिन उसके लिए भी एक अमाउंट उनको दी जा रही है, जो कि ज़ाहिर है कि अजीब सी बात है। पहले ही इतने पैसे दे चुके हैं। 18 IPPs वो हैं जिनसे रीनिगोशिएट हो रहा है, फिर उसके बाद फर्दर और IPPs हैं। तो हमने तो पूरा एक उनको नक्शा बना के दिया था कि 52% तो IPPs वो हैं कि जो खुद हुकूमती हैं और उसमें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आर्बिट्रेशन उन्होंने बाहर की भी रखी हुई है और तो अगर हुकूमत के साथ बात कर रही है तो आर्बिट्रेशन की ज़रूरत क्या है? लेकिन अगर ये वक्त ज़ाया करेंगे और हमारे बिल इसी तरह आते रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा IPP से निगोशिएट करने का? बिल कम होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ की जानिब से भारत से दोस्ती और तिजारत की बातें अफसोसनाक हैं। महज सकाफत पर भारत से दोस्ती की बात नहीं कर सकते। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। टीफी भट्ट की बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में अहम पेशरफ। जावेद भट्ट कत्ल के दोनों मुल्जिमान की शनाख्त परेड कर ली गई है।
جاوید بٹ قتل کے دونوں ملزموں کی شناخت پریڈ۔ جاوید بٹ کی بیوہ نے شناخت پریڈ کے دوران قتل کرنے والے شوٹر اظہر اور الیاس کو پہچان لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق جاوید بٹ کے قتل میں ملوث شوٹر اظہر اور الیاس کو پولیس نے گرفتار کر کے شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوایا تھا۔ جاوید بٹ کی بیوہ نے جیل میں جا کر اظہر اور الیاس کی شناخت کی۔ قتل کے وقت جاوید بٹ کی اہلیہ بھی اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ جاوید بٹ قتل کیس کے مرکزی ملزم کیسر بٹ نے 22 اکتوبر تک عبوری ضمانت کروا رکھی ہے اور کیسر بٹ عبوری ضمانت کروانے کے بعد ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوا۔ جاوید بٹ قتل کیس میں مطلوب 2 ملزم امیر مصعب اور عارف بٹی ابھی گرفتار نہیں ہوئے۔ جاوید بٹ قتل کیس کی تفتیش کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی گئی ہے۔ مجاہد لطیف، لاہور نیوز۔ پنجاب حکومت کی نئی پالیسی مرحوم پولیس ملازمین کے 24 جولائی سے فیملی کلیم پر بھرتی ہونے والے بچے نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے۔ دوران سروس وفات پانے والے سینکڑوں پولیس ملازمین کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ پنجاب حکومت کی نئی پالیسی دوران سروس فوت ہونے والے پولیس ملازمین کے اہل خانہ دربدر۔ پولیس ملازمین کے 24 جولائی سے فیملی کلیم پر بھرتی ہونے والے بچے نوکریوں سے فارغ۔ صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد آئی جی آفس نے تمام ضلعی پولیس افسران کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ مرحوم پولیس ملازمین کے بچوں کی بھرتی کے احکامات منسوخ کر کے رپورٹ بھجوانے کا حکم۔ آئی جی آفس کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ضلعی پولیس افسران 24 جولائی کے بعد بھرتی پولیس ملازمین کے بچوں کی تاریخ بھرتی اور دیگر تفصیلات اسٹیبلشمنٹ برانچ کو بھجوائیں۔ نئی پالیسی کے نافذ ہونے کے بعد پنجاب بھر میں سینکڑوں مرحوم پولیس ملازمین کے گھروں پر فاقے منڈلانے لگے ہیں۔ ان کے اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ٹیک فار ٹمورو کے عنوان سے 3 روزہ ایونٹ اختتام پذیر۔ ایونٹ کے تیسرے روز طلباء کو ٹیکنالوجی کے عملی تجربات کے ذریعے آگاہی اور ٹریننگ فراہم کی گئی۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں طلباء، شرکاء اور مہمانوں نے UCP کاوشوں کو سراہا۔ UCP فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر سائنس اور AEEE کمپیوٹر سوسائٹی کا اشتراک ٹیک فار ٹمارو کے نام سے 3 روزہ ایونٹ اختتام پذیر۔ ڈین UCP فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر سائنس ڈاکٹر امجد اقبال ایسوسیٹ ڈین ڈاکٹر محمد سرور احسن، ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ ڈاکٹر رضوان شاہ، انٹرنیشنل اسپیکرز پروفیسر ڈاکٹر اینڈریو ویئر اور پروفیسر ڈاکٹر اسٹیفن پوسلات نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں طلباء کو روبوٹ کے استعمال بارے آگاہی اور ٹریننگ فراہم کی گئی۔ پروفیسر سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر عرفان جعفر نے ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں پسماندہ خواتین کو بااختیار بنانے اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پروفیسر ڈاکٹر امجد ظفر نے انکولوجی میں AI کے مستقبل پر پریزنٹیشنز پیش کی۔ انٹرنیشنل اسپیکر پروفیسر ڈاکٹر اسٹیفن پوسلات نے کہا، UCP میں طلباء کے ساتھ انٹریکٹ کر کے بہت خوشی ہوئی۔ ڈاکٹر امجد اقبال کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ I've had a relationship with UCP and my university, Queen Mary, for about 4 years, and I've loved interacting with the School of the Department of Electrical Engineering, led by Faisal Tusi and a great colleague, Jaleel Mirza, who's a brilliant engineer. So it's been really brilliant coming here. ڈاکٹر محمد سرور احسن نے طلباء کو نصیحت کی کہ جو کچھ سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ نے جو یہاں سکلز سیکھی ہیں، آپ جب واپس جائیں اپنے اسکولوں میں، اپنے گھروں میں، تو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھ والوں کو ضرور سکھائیں۔ جس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے پروفیسر عرفان نے آپ کو بتایا کہ کس طرح یہ نہایت ضروری ہے کہ جو بھی ہم نے یہاں سیکھا ہے یا جو بھی ہم اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس کو دوسروں میں بانٹیں۔ تقریب کے اختتام پر مہمان گرامی اور شرکاء کو شیلڈز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔